Assalamualaikum and hi everyone. Okay, now let's proceed with the projectile motion. Projectile motion is the motion consists of the two components, which is vertical component and the horizontal component. The motion in vertical component is under constant gravity acceleration, but for the horizontal component, there is no affected by the gravity, which is the acceleration is equals to 0. Remember that horizontal and vertical components of the motion must be discussed separately. Okay, here is the three cases in the projectile motion. Okay, we have general case, special case, we have two sub case, which is launched horizontally and launched vertically. Okay, now let's proceed with the general case. Okay, so kalau kita nampak untuk general case, okay, semua gerakan, okay, semua path mempunyai theta. Okay, iaitu kita ada U dan kita ada theta. Okay, same goes here and this one. So kita ada untuk general case iaitu full projectile motion. Full projectile motion ialah berlaku apabila the object is released from the initial position, which is point A, dan kemudian dia akan landing semula ke final position, which is same exists with point A. The final position is at point C. Okay, sekarang kita lihat terms yang digunakan untuk describe the motion. Okay, yang pertama sekali, we have the initial velocity. Okay, this one the initial velocity, U. Then kita ada theta. Theta ni adalah the launch angle. Ux is the initial component of horizontal velocity. Okay, kita tahu U ni is not in X and Y component. Jadi kita resolve U into X component, we have Ux. Resolve U into the Y component, we have Uy. Then at point P, okay, kita tahu apabila objek kita dah bergerak, okay, daripada point A to point P, okay, dia mempunyai laju velocity dengan theta tertentu. Okay, so V ni pun kita perlu resolvekan into X and Y component. So dan kemudian sampai ke point B. Bila sampai ke point B, kita dapati bahawa objek tu dah tak boleh naik ke atas lagi. Ini menunjukkan Vy dia akan equals to 0. Ini berlaku apabila kita katakan dia mencapai H. H ni adalah satu ketinggian maksimum. So kita conclude di sini, when H maximum, the Vy equals to 0. But the V is equals to Vx. Bukanlah V tu equals to 0. Kan? Hanya Vy sahaja yang equals 0. Tetapi Vx tidak 0. Okay, objek tu masih lagi bergerak. Tetapi hanya bergerak pada horizontal component saja. Then from point B to point Q, okay, kita dapati ini V dia mempunyai theta di sini. Ingat, theta biasanya kita akan ambil from the horizontal line. So we resolve V into X and Y component. Okay, dan kemudian sampai ke point C pun sama juga. Kita ada V. Okay, pada point C ini adalah kita katakan the velocity of the object just before it hits the ground. Okay, bukannya V tu kosong. Okay, bila dia dah betul-betul 0 ialah bila dia dah stop. But now kita akan cari velocity just before it hits the ground. Maksudnya nilai velocity terakhir yang dimiliki oleh objek tersebut. Okay, so pada final position V kita akan resolvekan into X and Y component juga. Okay, di mana theta pun kita boleh dapat. Okay, actually kita sebenarnya at the final position kita hanya tahu nilai Vx dan Vy. Kerana nilai Vx akan sentiasa sama dengan Vx dan Ux yang lain. Okay, tetapi hanya nilai Vy saja yang berubah. Normally kita akan cari the final velocity and the direction of the final velocity, which is the theta. Okay, ini adalah terms-terms yang kita gunakan. Yang tadi saya tunjukkan ni adalah velocity dan kita tengok the displacement. So untuk displacement, kita ada beberapa terms iaitu Sx. Sx ni adalah jarak pada paksi horizontal. Dan R ni adalah range. Range ni adalah jarak pada paksi horizontal juga, tetapi apabila objek tu buat complete ataupun dia buat full projectile motion. Okay, ini adalah H maximum. Okay, iaitu kita katakan ketika objek berada pada point B. Vertical displacement adalah displacement pada paksi Y, iaitu paksi vertically. Okay, dan lagi satu term yang kita gunakan adalah time of flight. Time of flight adalah masa yang diambil untuk objek bergerak daripada point A ke point P, B, Q dan ke point C. So now kita lihat, okay, apakah dia equation yang kita akan gunakan
dalam projectile motion. So yang pertama sekali kita akan lihat quantity physics iaitu acceleration. Okay, remember that in x component, ax is equals to 0. Only in y component have the acceleration, which is acceleration is equals to negative g. Okay, ingat, untuk projectile motion, setiap terms ini, physical quantity ni, tidak boleh di-combine. Instead, x adalah x, y adalah y. Okay, tidak boleh, dia tidak akan sama. Okay, dan kemudian kita lihat initial velocity. Initial velocity in x component, kita akan letak sebagai ux, ni kita akan letak sebagai uy. Okay, apa dia? Biasanya dia akan letak u cos theta. And this one is u sin theta. But saya tak suggest awak untuk ingat u cos theta or u sin theta. Tapi awak perlu tahu initial velocity ux, uy saja dah cukup. Sebab u cos theta ataupun u sin theta ni awak akan dapat apabila awak resolve the initial velocity from the question. Okay, now the next quantity physics yang kita gunakan adalah displacement. So displacement in x component dan kemudian displacement in the y component. So remember kita ada 4 equation asas yang kita dah gunakan dalam uniformly accelerated motion, which is kita ada v equals to u plus at, s equals to half u plus v times t, kita ada s equals to ut plus half at square, and v square equals to u square plus 2as. Okay, so daripada 4 formula ini, kita hanya gunakan formula yang pertama, ketiga dan keempat. Okay, formula kedua kita tidak gunakan dalam projectile motion. Jadi, kita try lah untuk lihat bagi kuantiti yang melibatkan displacement. Okay, kita akan gunakan formula s equals to ut plus half at square untuk kita masukkan dalam box ni. So, kita akan lihat for sx is equals to, okay, just substitute, okay, uxt plus half axt square. Okay, then kita substitute lah, okay, the value. Okay, saya akan lihat, okay, kalau kat sini saya tak masukkan u cos theta, saya biarkan saja dalam terms ux. Okay, sx equals to uxt plus, okay, half axt square. Ax ni adalah equals to 0. So, jadi 0 darab dengan setengah darab dengan t square, kita akan dapat 0. So, lastly, kita akan rewrite semula sx equals to uxt. Okay, so bagi sy pun kita gunakan formula yang sama, iaitu sy equals to uyt plus half ayt square. Okay, dan kita gantikan ay equals to negative g dan uy. Okay, kemudian kita akan dapat persamaan ni. Simplified kan, kita akan dapat sy equals to uyt minus half gt square. Okay, ini adalah untuk y component. Okay, next kita lihat velocity at any time t. Ini adalah v adalah final velocity. Okay, jadi sekarang untuk final velocity kita boleh dapatkan formula bagi x dan y component by using the formula number 1 and number 3. Okay, number 3. Okay, number 4 lah. Okay, number 4 untuk uniformly accelerated motion. Okay, so kita gunakan dan masukkan vx equals to ux plus axt. Okay, because ax is equals to 0, jadi kat sini akan dapat vx equals to ux. Okay, so kalau kita substitute vx square equals to ux square plus 2ax sx, okay, ini pun kita akan dapat vx square equals to ux square. So, kita akan dapat juga vx equals to ux. So, kita dapat concludekan formula for the vx, okay, akan sama dengan ux. Okay, instead value of vx sentiasa sama dengan ux di mana-mana objek tu berada dalam
projectile motion. Okay, kemudian y component, okay, kita gunakan Vy equals to Uy plus Ayt. Okay, gantikan Vy akan dapat minus Gt. Okay, ini formula. Okay, ni tadi Sy. Okay, now kita masukkan untuk Vy square equals to Uy square. Okay, plus 2Ay Sy. Oleh kerana Ay equals to negative G, so kita rewrite semula Vy square equals to Uy square minus 2G Sy. So ini adalah formula kita yang kelima. Kita ada velocity in X and Y component. So saya nak cari satu value saja untuk V, which is V equals to square root Vx square plus Vy square. So direction dia adalah tangent theta equals to Vy over Vx. Therefore, theta equals to tangent negative y over Vy over Vx. Okay. So mana nak dapat? Okay, mana dapat persamaan-persamaan ni? Okay, kita recall balik daripada chapter 1. Okay, ataupun kalau saya lukiskan semula, let's say the Vx is in positive X component dan the Vy is in negative Y. So the total V should be here and this one is the theta. So kita perlu cari berapa resultant of V and berapa the value of theta. Barulah jawapan kita complete. Iaitu ingat velocity is the vector quantity, mesti ada magnitude and direction. Okay, so daripada tu kita dapatlah formula ini. Formula di X component tidak boleh digunakan untuk Y component. So we have Sx equals to Uxt. Okay, dan pada paksi Y, Sy equals to Uyt minus half Gt square. In X component we have Vx equals to Ux. In Y component we have Vy square equals to Uy square minus 2Gsy. Okay, dan kemudian kita ada Vy equals to Uy minus Gt juga. Okay, kita ada formula 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, daripada tu kita akan dapat final velocity dan juga okay, ingat magnitude dia adalah V and direction is the theta. Now, bagi special case iaitu bila kita launchkan pada ketika theta tu adalah sama dengan 90 darjah, which is kita panggil dia sebagai free fall, iaitu objek tu boleh bermula dari bawah atau mula daripada atas. Okay, katakan objek kita dari bawah, okay, dengan initial velocity U. Okay, bila naik ke atas, okay, dia akan buat path ni dan kemudian dia turun semula. Okay, dan bila dia turun semula, lastly dia akan ada final velocity. Tapi kalau kita nampak sekarang, initial dan final velocity ni semua acting in Y component sahaja tanpa melibatkan X component. So bagi free fall, iaitu ataupun kita launchkan the object at angle theta equals to 90 degrees, okay, the horizontal component does not exist. Then the vertical component for the motion is under the sole influence of the gravity. Okay, kita akan ada formula Ay equals to negative G, Uy equals to U, Sy equals to Uyt minus half Gt square, and kita ada velocity Vy equals to Uy minus Gt and Vy square equals to Uy square minus 2Gsy. Dan ini adalah yang dikatakan dengan free fall. Okay, sama dengan formula sebelum ni tadi yang saya dah slide sebelum ni. Ini hanya libatkan Y component sahaja. Okay, kita boleh nampak sekarang daripada ground hinggalah ke maximum height kita akan panggil dia sebagai Sy, dan kemudian kita ada angle theta 90 degrees. And then at maximum height the Vy equals to 0. Ingat, ini adalah konsep yang awak kena ingat. Now kita akan lihat special case for the theta equals to 0 degree. Apa yang dikatakan dengan theta equals to 0 degree ialah apabila objek tu release without theta. Okay, iaitu means that objek kita akan bergerak, okay, totally in horizontal component. Okay, iaitu nilai U. Okay, U akan mewakili Ux. Oleh kerana objek
hanya bergerak in horizontal component, that's why uy will equals to 0. Okay, so kita masih menggunakan terms yang sama. Kita ada initial velocity, so kita mesti ada final velocity. Okay, so di sini normally dia akan ada angle. Itu adalah final velocity. So kita perlu cari, untuk dapatkan V, kita perlu cari dulu Vx dan Vy. Okay, dan ini adalah theta. Okay, dan kemudian kita akan ada the horizontal displacement, which is Sx. Dan kita akan ada the vertical component, which is Sy. Okay, so ingat, bila objek kita dari atas ke bawah, Sy kita akan jadi negatif. Dan kemudian Sx kita, kalau objek bergerak ke kanan, dia akan jadi positif. Okay, so remember that when the object is moved to the right or upward, so we must put positive sign. When the object is going downward or moving to the left, kita akan letak sign negatif. Itu adalah untuk special case kita when theta equals to 0 degree. Kalau saya concludekan kat sini, ini adalah u, this one is ux, this one is uy, ini adalah v, ini vx, sini vy. Okay, so sekarang yang ini dia buat full projectile. Okay, kita akan ada h, sini kita akan ada range. Okay, saya lupa nak inform. Okay, bagi full projectile, Sy dia akan equals to 0. Okay, kenapa? Sebab initial point dia dan final point dia berada pada satah yang sama or axis yang sama. So that's why Sy dia equals to 0. Okay, kita tidak panggil H ni sebagai Sy apabila dia adalah full projectile. Okay, pada ketika point ni kita katakan Vy dia equals to 0. Now untuk the half projectile motion, okay, kita ada u, kita ada ux, kita ada uy, dan dia ada sampai maximum height kat sini. Okay, Sy dia adalah hanya dari ground hinggalah kat mana objek tu berada. Okay, so oleh kerana objek tu bergerak ke bawah, okay, dia akan jadi negatif. Okay, ingat, objek is launched dari atas box ni, naik ke atas dan kemudian turun ke bawah. Kita dapati the displacement ke atas ni dan ke bawah sini kita boleh cancel out. Kenapa? Dengan Sy hanya mengkaji the initial point dan final point saja. So initial point di sini, okay, dan final point di sini. So jadi kita akan ambil Sy dia hanyalah jarak daripada ground hinggalah kat mana objek tu. Kita ignore bahagian atas ni. Okay, so macam biasa, kita ada final velocity, kita ada Vx, kita ada Vy, dan ini adalah Sx kita. Okay, iaitu horizontal displacement. Okay, now kita lihat pula objek yang release dari bawah ke atas. Katakan ni macam, contohnya macam nak masukkan bola dalam goal. Okay, so jadi kita ada u, okay, with angle theta. So instead kita perlu resolvekan u into x and y component. Kemudian di sini v kita dan kita ada vx, kita ada vy. Okay, so sekarang Sy kita adalah dari ground hinggalah kat mana final object. So ini adalah Sy dan Sy kita adalah positif. Okay, sebab objek ni release dari bawah ke atas. Dan ini adalah Sx. Oleh kerana bola tu kat kiri, goal tu kat kanan, so jadi Sx kita akan jadi positif. Okay, so ini adalah antara kes-kes lah yang kita boleh ceritakan. Okay, kita lihat untuk special case, kita ada u akan sama dengan ux, sini uy equals to 0, sini adalah v, ini vx, sini vy, sini sy, negative because object is going downward. Okay, and another one is sx, iaitu horizontal displacement. Okay, dan kita pergi pada theta equals to 90 degrees. Okay, kita ada u ni adalah equals to uy. Okay, sampai kat sini vy equals to 0 because the h adalah paling maksimum. Okay, sampai sini kita akan lihat kita ada v. V ni adalah
in Y component. So jadi kita tak perlu resolvekan lagi lah, sebab V tu dah betul-betul berada 90 darjah, iaitu secara vertikal. Okay, dan SY. Okay, SY pula diambil daripada objek tu release sampailah objek tu landing. Ini adalah SY. Ingat, SY kita adalah negatif sebab objek ni dari atas ke bawah. So SY yang ke atas ni kita akan assume, okay, katakanlah displacement dia adalah 10. Okay, ingat ke atas 10. Sini dia turun balik 10 meter. Okay, ingat turun sebagai negatif. Jadi S plus 10 plus negative 10. So dia akan jadi 0. Okay, jadi sekarang that's why kita tak ambil kira displacement yang di sebelah atas. Kita hanya akan lihat the displacement or the vertical displacement hanyalah dari mana objek release sehinggalah ke final point. Okay, itu adalah untuk free fall. Okay, itu saja untuk projectile motion. Okay, kita akan lihat soalan yang berkaitan dengan projectile motion in the next video. Thank you.